Sainteté Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne de proximité. Mkenji mulenga wakwikala bansantu bwani tushara ku bansantu tumbuka mu muntu wakala tulaku mu muntu bantamu bimutele cyane bamama wanti bibala bwani isambira jetu jijiji tukujonseje a partir wa mujo toni lelo wa musambo bumala ba 11h jusqu'à 14h mudu bingu de 16h jusqu'à 18h Nous avons fait un peu de Kristo wakulekera byensetu byetu byakala bitufunabu twinje kujisambila jetu jiji tutuyishana bwakwikala bansantu tukujumula byensetu byetu ndivumvana mwambi wetu katumunuto tumuso kumukwana agamehweko wazobona najo basahe niwanje kulokungire tuzuvuga vuze bwa muntu wewe watatu kabao wewe mwasenda wewe tena kwambira ko kwana balalo ko kuhabwiya nilokuva ko kumukenshi ule no kwata foto mna kwata memo hapo teo baba kumuna ko kuti mwambira waikano tibila kukasia mimba ya bwene yeno watete kufananga nane kufana mama wewe Musa baba watete kufananga nako Tukibenda Yesu mutubikila kwani tukana bansantu katuyika banda to amen kaba iba kubanda ni manu ani wani mamwe walu kampanda walu kansanta mukenshi wetu mwandu wetu mbamutuma jibuli bojenda mbamutuma ni mundu jima watu yise tushintuluka tuchiditetu bachidibikada ni mpekatu ya buni dikola tuchiditetu ani mumalo akala alukini kato bali batulomba ko kubwa kwenze ko kuchidi Yesu musu kato na twenze to tujini lubabu tujitwenze mpeka tujitetu bamuna ni miyela idi mwa kutuyisha munyene ijani yo ijachi mpeka kwata foto ilizo bazobe kabiene ni bwana dibilo wewe kabiri mwane tuweze kabiene ni bwana dibilo kabiri kamene ni bwana tikala bansanga yaji yaye mumba kutana kwa sana muchakuiti mubienze basombe ni hana malo etu wonke ikalamba mkalene Yesu ndikulomba kokubona chimude umvo kokutija umvo muti mkalene Yesu tokwile kwani tikala bansantu batikaba yikaziwa wabindene nwenza bijiro lero kujibasangira bena malu makoli Tatulosi luzinalo balibakusangirana mwana tulokwamba zandi akabuya ndindo zandi nipendesha yetu janu porta hapo Sandu wenu ikala sandu hani hani anubenesha ambenesha nimema haya benesha bantu bonso njingira twasa ngilo wa mazante kwa chitine banyenze beshi papa cheri ife mama masio maudo anzo pesa yo merci mingi bikolo yaba makala woyo na uti ko pesa ye nyonso le bakiwana ndena sali na zae fana ye na pesi ye apesi yo merci mingi apesi merci ya mingi ya lebu ngolo na bina ba tele bino bikolo ya masi nyonso na bosani
Sanyi wa bansantu ambaye muchilu basanyi wa bansantu wa Yesu Kristo ujini moyo usanga nyimbo mwabe uchidende mhato kito klotire uhaulu dichibwashi muduzi wablo tsimama benda biba kama aba bikujisambile je tulitusambile lelo aje sambombo sem profeta wetu zulo mbele bantu zambi bajini maluma kola bajini mtatu mabeji nduyo mwabao ukulombele zami ngayeni lelo aje sambombo César wo mufika mwabao ukulombele zambi matukonso akubangela mujimu toni mujitana uduye mwabao César registra tini mujizite mwabao jidisambile udulondo kujija nzambi umfo kumudiba yishi yenga yenda kujuyisha mujalu bingu tuli tubwele muonze tutuka mu 14 cheni mine muita kujya kubakulu kumfo kumukenshi mulenga wa mukelenga Yesu ani cheni mo kubema mama usambila kumwe akafanya subeni yisele wachini na ile iko ngune habuyibya cheni mine mumfo mutuli bakumudiba chindi ndoko chindi njina kukumba ano aveni wenu bloko wenu uita kulotiri wa mwena bwana maujumu kwa mama Teresa injelu hangu mji yakachwi kuvuka papa bangu fede yani njila wenu muchibenda wenza pinje kukaja kabuja uita lwangu la kumpala mulipichi anjiso kukumba cha mwabao nimeya mumifundi yanzani mukenjewu mumbukila mumukanda wa Petelo wakamwa chapitre wendo wakumpala kama mukenda kaji kuminikitano toni kuji kuminikisambo mukalenga Yesu uti mwikala utumvisha mwabao pase bumuji yeye uti mutubikila uti musantu nitetu hetu butuji napo mbwa kwikala bansanto bafananga nanenda bumuji mifundo ya chishila mifundo kalenga Yesu muloni bukenji wa busanto ebu bwanyi kutushintulula mu profete ewu kimwa mwetu munemuto mu profete ewu ngwa kujitunga jabapeni zambi mumubudwile kumutumani anje bangile mu kenje mumbujimayi ulongesha bantu bwa bunsantu ulongesha bantu bwa chishila ulongesha bantu bwa tinanga nilusa hari muntu munsantu ujini chinanga ni mukwa hadi muntu munsantu njimuna leno kuti malo abunyenze kama mama wanu ufile busa uliweta mama ni bana bebe yeye bele muntu yeye kayiweta ngana ni bana beta yeye bana muntu mwende yeye mama munsantu hikana mamwewe kayiweta ngana ni bana bebe ulimwa kutoko kubinu benda hanshi kwambira nsambi jini nsambi benesha bana banya kadi mamu munsantu jibuba twambilewu mbwanyi mamu ikana munsantu mungika jilu wenda ye mwina yonsu walu tetu ba mamu bajibima nabe kiba kumpala baka ye kamanya kulukita lwa mukalenga Yesu ni mukalenga Yesu mubika haka yabu kulukita kuheta mwanje mwikala kuchibwele chichalo kita njibodi vubikala bateka kulukita lwa Yesu kaji yuko kuto bakavuba heta bo mwanje lwa bambi jini ndayi no yanenda nwambila bantu ukaji mujanjila mungalele tetu kibaka tenda twambala umulwimbi mamu ukalenga Yesu tukulomba bwanyi ukala musantu uti muna lelo nasha mwanenu mumupija mumwambirani mema ni wewe kungulupa kayi kuti mwakuyeni mwanenu mukristo tonto teka wa mumupiji bana ba muntu mwele mfanye mema ni wewe tetu kujaneba anu kungulupa kati bikada mukalenga Yesu wakaweka shamashenda kulukwa muchama kana wakambula mina uyonswe wakwambula lukini kulukwa muchama kana yeye kwamba ni tatu wanyi mubonsu ba wakampesha chimushimisha nasha umwa anu Yudas mwana wakabutuki uti mushimi kimeya vumukalenga Yesu mwamba kulukwa muchama kana lelo tujini lukini hange kala mwanetu wa mumubije uchimumu na ndimwa kunanga mwanetu wa Yesu ndimwa kumulesha lusani ndimwa kumulesha ni mema njimu nsantwani
kibwalu kai mukenje mulo nanga mumbushimai wa musokutanye chiti chikuyense chebwanyu upena zambi singamuyishe ye ukulokusayisa mlejikadi yenyindo kadiki kona mwaka na wamula kwa kumkokweula na muyishe kadikile meba jisambile kona mwama ngamba ndaba yeba mushinjikisha waba uva imufile jina ya madede na sijiko mama wangu wewe mara kungo mukenshi mulengo lwalikila hanyo kwa mama ndimo banga je mutisabila mama sintunyana mo mvonya mo mutombela mo moyo no musindi musese mo mvano simvonya mutisambila alitunulile habwiye ulegele jile bwachi kali habwiye ngenga wako na bwachi mudisambo musimvo muno mutali bimsimvano muje mangalo kunto kusana bakali bachiji bakame hayi kwalo kiti meba gani ulo ngasani bakolo ngana munsi waba meme mema tena ngasambile kuti jonja to leli nisambile mne ngwani mema mwana kwano presence webe leli wenya ukati mana kumanya mukenshi mulenga wa Yesu Kristo uva muye wenda utanga dashi ano wewe mama muye wenda utanga dashi mukenshi wa bunsantu benga ba santu Maria Magdalena sakena wani moyo uyingani hanyo to mama wani uyingani hanyo to mama ya ikumpale ni mukenshi mulenga umba tutumina nawo bwa kutanga dashi ndibona njile ngokulelo musezere yaya wabe wakatukusukusha bilamba wambi nimbikesi chibi musezere uloko muji moyo mumpite boyi na kutwenze je bwa uji alikuwa una kwa kulele una kutambo loko kulele sente mwani baju munsantu kajwa ko kulele bonsantu una tetu tumugire Lema ni ngombuka kukaboka mwa bantu bano hawa hamwe kwa bakenda ibateto tumabuchu kumbuka boka tetu tumbuka mujihumbano hamwe kwa bakenda mwabuti tumbuka ntiri belo kwa kunujule kunene badi bakhali basoma lichwamu wali kwanza kuti basoma lichwamu unji janga lichiri hamu lichiri luye lifukuka lichiri luye lifukuka ichiriyenza mari kinjanju kwata mamomena to yejijanza miri chirijifutukile mukalenga Yesu jutubikile mupeteli wakamwe chapitre wenda wakunkana kanungukia jikuminikitano todi kuti jikumini mwanda mukulu bwanyi uji mundu bikile uji kunsantu bunu jinapu mbwanenu kwikala bansantu bumuji uji mundu bikile bumuji mifundi yachichi mifundi mama mbeleni uti andi mukumona njinsanga lebo kwanu usomba goku mu division yinemu ushinda mabolo mukandi bamani bakashiba kulumpa balonga shebana ari ukutela wanje ndiyengana halile kabo balonga shengani zani mwezi tezo mwabuli modi alikuwa kukuza mama kati mwali kwa ajili ya ngani kato yetu mfoku tishinde tono uso wa mama aliye ni mai masafu yesu yeka kumanya luzi kato kumanya kwa kuna acha bwana acha usaba nungwe ndiyani watana mama ali ngwele losani kuzonda to mwezi zani kalilunza aja binyanga ngwambele mukalenga mukwe mwi mukalenga Yesu muhammad nkuku ila yenu mema nsani umu kanumpana kashini chintu chikwa lunzatelu nsandi nyenza kuganza lyabantu mukalenga Yesu Kristo mudelele mwimfa asomba munda mwa muchima mweru umwaka jila kubukola bwa nyuma mwingi amen kakone chima kuchimina to mwabuli bamba lijanzani muntu jana kwa kwenza uchindi ngino manje badala shidwe beto uyaye modela kai nuya bishi zakuimba na kumpala kwanza udumene meme mwimba na mwabo kulonda malo achana nasha memu bwela muntu mningenza mumepe chikuni chihindo kato ibaba tukumwambi ka mumbiki dawa badika wewe njuko mona matukosi bebe ka mwambi wanyi yeye ni to ikala ulala masheba yiki kana kujisamina ni mwakwenza mebe chikuni amona ngana kiba shimba jino kwa uje basandi bila iko kunzangi lokho kumani mateko kuchima yabo bantu bakavita inje umbanye kuteketa mujito kuja nzanja anya bakamba mikoko mujito kuishe mujito kumufuta ni moyo wacho
mateka kumichima yabo azambi kusho huko bazambi lilaiko Cheri rife Kongo kiudi mulo ni mukenshe zambi kumutuma bwanyi nta ubangila no mumbu shimai bwalo mumbu shimai muchidi bantu kabene ni dinanga jabi na buto muji bantu bachidi munkachuma kuhona mumpekatu mpekatu katona tubalani anu ya kushebe yangana ani kuibatu kuji mpekatu miko bitudu twenza mitudu bamuna tetu ni bayela mihita wa kwambula chingoma kwa samukwe muhita wa kwambula kela kwa samukwe kibwali kai mukalenga Yesu mutuma mutumibo wende kumwambira banyi da mukenje anu mumbu shimani bwali muchidi bantu badi batendelela bikala bajini myoyi mi papa myoyi yabo kayena yimwene shiboni badi basambile to mulo bwa kulo kutoesha mukenje wajina mulo bwa kulo kutoesha mukenje wa bonsanto mulo bwa kulo kutoesha mukenji wa kwikala bayishi baba kwabo hadi muntu kutanyila selonji kujitwala kweba uitabuje Yesu awikala mulu hamwemo kwana niti somba jimpanyi bakwabo to muntu kana mwangu kulonda mwabuji usangile to tudi tuendele tetu bunsantu kudi mukalanga Yesu twambila bwalu kudi bantu kadi bambanyi munsantu ujami Yesu Binja kudi mufundu wambanyi bumuji yeye uji mutubikile uji munsantu ninenu henu bumuji nakumbwa kwikala bansantu mufanangana nende mufundu ya uji wende na mwe Pierre chapitre 1 le verset 15 à 16 bumuji mifundu ya chishila mifundu popasi uji mutubikile mukalanga Yesu wa munsantu bunuji nakumbwa kwikala bansantu mulwendu beba lonzo muchakujiche musombeli wetu mubyense jibina beba wewe bikala byamba bunsantu bwa mukalenga Yesu Kristo mukalenga Yesu mutu bikala bwani seno hato atemesha mwinda nitufikisha bakwabo kujumuita bankubisha kujutwana lelo tutumu na malo ajenze ka ajikema uruheta mama wa kulubanze mukaleni balumana shabasatu banayo achichidi chamba bunsantu bwa mama uruheta mama wa kulubanze mukala mumenye njini bana ujuji perimetre bwa kuiba chintu nasha cha mutumba nende nyikimu mwoneto kadi kuji muntu umoja umuna mumusoko mukalenga Yesu Kristo wa Nazareti udi uheta mama uruji perimetre bwa kwambula mwana wa mwinenda kuyenenda munkumba kaya kamachishi mama wa mama munsantu anji mama wa uji niti nangani kibwalu kayi mukalenga Yesu mutumba mutumibe wani bwanyi inda mumbu jimai ukalongesha mukenji wa jinanga ufida mukenji wa bunsantu bantu badi benza malu baji bajamba ni tuju tutendelela katika bena batendelela to bari bikala bakukuila nsambi ya bwele yivu bana bayisalela bikala bakukuila mweshipiti yivu bikala bajense ya kubyanza bya bana ba bantu kabena bachina ni kenji ya nsambi to kabena benza chiditiso ya nsambi kalivu mutu jitetu batumi bwanyi tuyisha bantu mukalenga Yesu mwamba ni ntayi no bayesha luchana njubuna lelo wamuyeni bubeji muma eglise makwa wawa kravuma bari bambula lutoto lukwabo bakutentekele kakabanzolo bakukusambijiri kadi kuji mulambo umwehela wakafila bukulu kwa muchu muchama kana mashamu kalenga Yesu Kristo akahweka kulu kwa muchu muchama kana avuma hweka bwa chanana kakuvuna sheforu tovuba mwenzela katuvuba mwesha nasha chintu to kadi yeye wakajifila bumulambo wachishila wakitabusha wakangata kabake wakafila mashendo kulikuwa muchama kana lelo bwa muntu kukusambijila biribi kenyelenyi umwesha jikuta kadi wako yinyi jikuta to bya byenza kibonyi muntu wakusambijila mukusambila kwendako zambi umvu uheta kadi na kwesha konjisheni bwa mema kusambila anuwa mumposha chikampani kibwalu kayi mwamba nyi bumunji munu wesha chana nda ihelo lubaba nyina chana nuyahano aya nutumina nyuma ya bukoye ji nyuma ya bukoye nyanga tachimwana nenu nyenu tentekela babeji byanza mujina ja babeji abani bondo hi meya mukalenga Yesu mututuma bumuji mututuma mukwanga mubwambi bwende mututuma bwani ndaye nuvisha babisamba byonso bayiji nubambi na mujina jani benza kabidi mujina jani mema hatumukila bumujina jani mema nyimpweka bwakuba kwachishi mamulumu lwimpelu kati bwasoba tuvututendelela mubitambili kwa kadi kuyichila kulumu lwimpe nyukubwaka bulibo bwakumoneni tuvutenda bafofama
katuvuba manya nzambi mulelele wakulonda to lelo tutumuna bako abantu mbambula bimfwani niyeche nchifwani cha Yesu. Mukalenga Yesu mututuma kumujimu ambani bimuji yeye uji mutubikila uji musantu butu jitetu na kumba tetu kuikana ba santu bafana ngana mubya kwitubye musombeli wetu ulendo wetu lofula bwene Kristo ulendo lubikala lwamba kunsantu bwa mukalenga Yesu inde tujibala ko kumwabeo wakulo kwa banyangana ko kuneba message mukalenga Yesu mutubikila kwani tukala ba santu musombeli wakibe binetu muluhamwayimu bikala bambanyi munsantu nyewo munsantu bwepo kuti kuchi mukunanga kwa mwinebo wa munanga mwinebo kona mwakumwelele menji mabito muna muchikondo chitujechi bantu badi bashebeye bakwa buchanana bari bakayanga na manga badi belelanga na minungu ndimwa kumuna muntu ulwano nikela mukunyoko kutona kele nukukushebeye kumakani inde bumuji lwendu lwetu mwa munsantu lujibu tulomba bwanyu bumuji yeye uji mutubikila uji munsantu butu jinabumba kwikala kwasantu nasho mundelu yitujibalele tujinitishinga lya kuvuisha betu bana bansantu kuyichila kupinda mamu munsantu enda mali wonsobe tutajakanene nimululelu kujimulele nimumujimuji wensi aji wanga tamukalenga Yesu mwikala umwasosia mumuji mwemo mujimuenda uji tutajakanene pinjewu tudibikala tufuma mu eglise wa ministère de la sainteté de Dieu vivant eglise ewu mukenjeu muno kuti mu profeta wetu cheriri fe kongo muji muno ni lumu lwimpelu bamutuma kuti mukalenga Yesu bwana inta koko mumusoko wa mbujimai uyisha bantu bwa jinanga ni lusa bwalo di muntu ni jinanga uji ni lusa adi muntu ni jinanga ujushinga bwa kwenda lwendo lwa bonsantu tutu yakabije mu mukanda wa Ephésiens chapitre 4 verse wenda wa kumpala tondo tuweka kuisha mukalenga Yesu timukala tulonga shakabijana bwa bonsantu bwa Yesu Kristo buji bwambula mamuma wonso anyuma mimpa jikun adasanga ndibo mu bonsantu bwa mukalenga Yesu Kristo eglise wetu uchidi muyamuya buji muchibenda chenechi adu hita kulotira wa uji mukwena mutangira pani uloka mukabuji mumwaveni wala source uduita lwangu la kumpala mlwangu lebiji bachidi baka ko kumwabo kimwabuji ministere mikale sanga nibo wo musoko kubani ulumvu ko kulumu limpa lwa mukalenga Yesu muji mukala utuyisha bwani tatu badibikala bamwamba nitudi bamwita buji mbimpa tukala bansantu mulendo lwetu lonse munsantu jikayika bande to munsantu mbobwebo mutu jinepa mwabeu bwa mema kukonfirme bunsantu bwana mbimpa wewe mfidila bujajika amuna kujipuma kwa malo tuditenda bamuna ni mayela mikala mpekatu ndibwakala muji mwabeu bwali kujibukenge ni nkwambi no bulelele ngushima nabo handi ngushima ngamba ni jishima mpekatu mukesi kadi mpekatu wajishima ujija chimoniye uji wenda masanje ujija chimoniye uji wambula chingoma wasa mukwabo kibalukai njungulomba ko kubwani mumeba makesi jisambira jetweji tujitubwela bumujilelu wa jisambo mbwe tujini bulongolo jibwani katutu batu preshete tutuni bulongolo jibwani ujini bwani bukona bali bamusambije uchisambila mwetu kabatu bamba ni bwa kusambila muntu akwesha jilata afila ngwasa bumuji yeye uji mutubikila uji munsantu mututuma bwani ndayi nubavuisha bonso bayiji mubisamba byonse nubayesha chanana bumunji munuesha chanana bumunji munuesha chanana nubayesha chanana badi basambi jile bena manu makola chanana gratuit kakuyina shaji franti fileto wewe ni lutatu lwa jisambo lelu wa jisambo mwetu tuli bulongolo jabu bwa tufile kwa kumajaji amalu mimpa jinzambi mutonze tuamba kwa kumpala kwa nzambi bwa kusakijila nzambi wewe ni bupeji basambi wewe ni bwalu buji nabu bwa bijimu ni bijimu kabu ni solution to mwambi wetu chusambile kwa kwa bwalu bweba bwa kulomba kwa nzambi bwa nzambi anda muna kwa pinjeu programo tujinenda munga chimwalu bingo
mujimo tudini chisambila mujingi atuji tutwa kensere tudini intersection wapa jini malu makola bwali mutukana mwakwama nchena ni bwalu ujuji lambula koko Césaire toni mujizite tutubwela koko chisambila dia prédication wa bantu bonso tubwela Césaire tuloko jizite registre. Merci beaucoup. Bonema. Ndula muri bombe bedishende ye personnel ye muko udalu sanga musho me munye weli bedish kadwe nunye ngane liba kai tele baka jigi bita muwane yenze byonso no mwana no zambe na mubani ngula mbudi bedish amtika la kani kiyo ngula ndisinde mato tuma kuhangile byonso kachira mukweze byuri shimo kuli mbisa mu inshallah sans offrir même pas un franc. Itu yang saya cakap. Di bagi, ketika itu hang kita menikmati kita bantu, bagi bakar kita itu bagi risha. Ikanlah bagi kita berjumpa sebuah apa bagi buih apa jadi, kata itu bagi risha, kontribusi itu dici, apa jadi. Aku acung point, fungsi yang lain apa dan aku. Jadi mu transfer filan Mei, ikanlah bagi Saint-Barthélemy. Même di Saint-Barthélemy. Dirigeant de division 4. Bon, selon Moudjani Djumuna, il y a le droit de Moudjani parce que tout le monde dit qu'on n'est pas dirigeant. Bon, tout le monde dit que dirigeant, moi je suis dirigeant, on est dirigeant, mais ça m'a pas ça. On est dirigeant, on est dirigeant, mais charge on est dans notre muchibigi bichimpa ngwame na muntu wa mulombodi wa musumba kampa moyeshi na chimudi division amutega ni yeye kale responsable wa kale mulombo na kumubwalo wabo mujumu munene na muntu yeshi ulimpa muntu yeye kaimuo mettre en considération fwana kumututa kumiketa kuri sata kajumuna wale mwazani ati bogwanga ni mwazambi aha bene lukunda kabena bahana bajibenda bakomera bokumuni waudi jamani ngari wanzambi ni santo bantu mutete barapata ndi hapo hetu mutete ibakusanga kandi chabushwani ibakusanga na numika dibivu bamba ni kala iban santo yense jibeni byakuyiko kula kwa konsu kwa chile kwa mutu manyere noa ngende no mubyonsu Silo kama nene bikole ni watu eshibwana tu changer bikole muntu onsu ikali wenze examen de conscience muchima wene ngongoni njimwima na kumpa leko mu confesser mwamba ni buni chika di kampanda ngaleke di chika di baki eske muchima wende mene mulekele chika di lo achani mutu bana au kwa kwa ngumu ba ko tena mo kwa ntu mwanza ni just beso mo mabe bonsu mabe ba dirija ko dirija yo kan jere kaza muchima wende ni dirija cha mutu wani ngani mulekele ngika di bya ni bya yani muloko aske ibigi bodi wa muntu mudinzambi ibora ko badusa bena bigi ko mishindo ya mu mu fika kubigi jibwa mulonda mwana kwa kubigi jibwa ko disamba dinende dimukwata ai mweta londo to bamondo kwa kubigi jibwa na shwa chese cha shima chichi mukabuga kula kawa shima ni jibwa ne mu mutu wa Yesu Kristo ali mukwata uweze ni lumini lobo. C'est un prophète visionnaire au ministère de la sainteté du Dieu vivant. Tous les ans, nous me révélons. Un visionnaire, tout cas, pour prévoir. Il nous montre cette vision, pour une provision. Il est partenaire. Atali mtu mbune na bunu parce que bantu usudu balo bo usudu mwabeo kabona mtu kwa Zambia mu Zambia abuli ndiko abusu bantu usudu bana Zambia babanya Zambia bigini ma point clé point campagne mtu ukali muna munzambi wendo du Zambia mumuna côté faible kadi kulo kusangana no ndi muheta message ya sainteté mimi pamikala mweka ni kuichilo ko wangaje bya dije bya munyuma ninjele bya mubichi mais mutu mo kulo kusangana mu difficulté ndo du mudumwa je mu munyamera ko parce que bon quoi tirer bantu pour cette façon il faut que changer un modèle wa évangélisation
katona makuhinga na mushindu vuba profeta ba apostol bakala batata mu mushindu wa evangile ni modela wa pilion mona kuichila ku evolution ne mushindu kali mudu mweze kumuna tudu twa tufika ku c'est un prophète aux États-Unis mais au tuisha teto parce que technologie au kaji tout changer bukabi bien c'est kana nguto katuma bala tumuheta mwabe utisha mena katone mo kuhinga nuka mu malo antiquité akala Then we eat your company of Tanzania. Wabe utriko no koko. Mujumu wa Nzambi tujuko kuni. Hasa wetu mwabiyo uju banda ninjiliyo. Aju tomu kwa banda kwa to kwa bujumu parcela kwa mpad. Kwa parcela mwibiji tujuko kwa mabao ni division je. Sanyilu wetu tutusayina maba sanyilu wa bansantu. Tutusayila mwabao umeba na 16h à 18h to hatuka tutubanga mujumoti muja alibiyo tujana mu presence wa Nzambi kujituku ne kujitu tujitendela chena bwalu kujivensa wetu wa mukando tutwangata mupetelo wa kamwa 15 à 18 we mushala kubala kinashe kujizita 16 jizita 15 ulibwa kushala kubala koko vensa wetu wa mukandao tuendela chena bwali standila bwase mukale mutu bikila uju munsantu na ngutetu bajibubikila tukale hetu bansantu mumaletu munsantu ngai uju wenda mukuchina kwanzani mamu wachishile mbimba yikala munsantu na shatatu munsombelu yetu na shamu myaba yitu twenda na shamu myaba yabisalu tukala bansantu mukujitwala kwetu kunso na shakumbelu tetu ni bana tukala kokwanu bansantu mumaletu munsantu mujutu janzani uri wenda muguchina kwanzani uri wenda mugisa janzani uri wungwa chilinzani mwina wamane nchenganye wamema kuikala munsantu wawe kufika ku munsantu bikengela wikala wanyutishiya wachishile wikala kabili mamudu muju wekesha uri kabili wendele mukutumikila kwa janzani tuwawe kushala mamudu munsantu kimukanda wetu tulitwenda nawo 1 Pierre 1 15 16 13 ujijizi muwambi wane tukukosoleshela uli wenza mujumu chena manya weni lukomudu kwa hoteli Inyanya kwa adrese kwa kumwaba utujukumbukila eglize udusanganibwa hadi utonjila wenu umundekele wele chipenda mutangina kukaa kuchimbwa feni dufuna kwa eglize wala source mutangina kukaa kuchimbwita lwangu ni mwakuchanza chajazo ni mwamu lwangu lipiti chimo jisambile chimo Tukwele mu 16h matukonsidio lyo 16h tulikunto ako fatuko mutsikira jisi wala kutumwelekele ko de la sainteté de Dieu vivant. Muchimima kwena kwamba ni wabansantu wa Yesu Kristo hujimi mu. Tusambileji jidisanganibwa mukushesu wenu mutukumpale. Adi tonenda muchitumba ja avenue kufuma kwegwize mfula suzi. Utanyika kukaa kujimbwa. Chanza cheko chanza kweli mekuita kulopila. Ana bulwangu libicha. Mechitibenda bibaka mwabala. Kibuji ministeri. Ministeri hii mbatuma mu profeta wetu ukena munito ndi mujitu ngaja kumande mbatuma nimba kuwanshuka yisha nipenya mu kushimai mukenje uku ubayishi mu profeta mukwapo bagi no mu kushimai kwa kuisha bantu kwa santo kwa Yesu Kristo aje ubayisha jinanga nibisi ndi mukenje katwa twanga chana mukana mutu tutwende tuendele mu gift message à Malona, comme 1 Pierre chapitre 1, les versets 15 à 16
Quand on parle de dirigeants titulaires, ne voyez pas Gaston, mais voyez les titres. Ok? Quand on parle de Saint-Ambassadeur, ne voyez pas directement Saint-Marcel, voyez seulement les titres là. C'est ça l'organigramme. En dessous, nous avons la caissière titulaire. Celle-ci est en direct avec le Saint-Prophète. Pour beaucoup de raisons. Et elle travaille aussi en collaboration avec le Saint-Ambassadeur, en collaboration avec le Saint-Dirigeant titulaire et en collaboration aussi, donc en collaboration avec tout le monde. En direct avec le Saint-Prophète. Pourquoi? Parce qu'elle peut brûler toutes ces étapes en cas d'une force majeure, appeler le Saint-Prophète. Là, ce n'est pas un péché. Après tout vient nos différentes divisions. Une ici, au niveau de la commune de la Kanchi, comme nous n'avons pas encore terminé la démarche pour la division 3, nous avons la division 4 du côté salon là où nous sommes. Si nous nous mettons à respecter le chemin tel que tracé, il n'y aura pas beaucoup de difficultés. Pourquoi je l'ai dit? Parce que parmi nous, il y en a qui préfèrent traiter directement avec le Saint-Prophète. C'est-à-dire quitter la division 1 directement aux États-Unis. Donc, c'est pas tout le monde, mais il y a quelques têtes. C'est une mauvaise façon de comprendre les choses. Vous pouvez faire ça et vous créez vous-même directement des difficultés. Vous pouvez dire que non, moi, je ne peux traiter ni avec X ni avec Y, mais directement avec le Saint-Prophète. Vous l'appelez comme ça, vous avez des dossiers. Parce que ça, c'est un chemin que lui-même a tracé. Alors, nous sommes tenus tous à respecter ça. Amen, amen, amen. Alors, je nous invite à respecter ça. C'est ce qui lui montrera, n'est-ce pas, que nous sommes organisés. Parce que si vous brûlez les étapes que lui-même a instaurées, vous brûlez le chemin, vous brisez le chemin que lui-même a tracé, ça ne sera pas bien. Alors nous sommes appelés des saints, nous devons être aussi organisés parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Surtout, nous sommes ses élus, membres de l'église de la sainteté. Dorénavant, comme aujourd'hui c'est samedi, c'est une journée vraiment surchargée, nous avons beaucoup d'activités. Avant de clôturer, je voudrais vous demander, vous proposer quelque chose. Nous sommes ici à la division 1. Quand le Saint-Prophète termine son introduction aujourd'hui vers 16h, il va dire la division qui est prête, c'est-à-dire avec des invités qui sont venus pour la toute première fois, peut intervenir. Nous ne devons pas intervenir en désordre, nous sommes quand même des chrétiens. Je voulais vous proposer ceci. Je voulais, dans les toutes premières minutes, là, dès qu'il accorde la parole, que la division 1 s'apprête, n'est-ce pas? Vous présentez un ou deux invités, vous laissez aussi l'espace, n'est-ce pas, à la division 2. Dès que la division 2 termine, vous laissez aussi un autre espace à la division 4. Comme ça, comme il y aura des invités partout, tous les invités là seront présentés au Saint-Prophète. Ce n'est pas comme nous sommes en train de les vivre. Chaque samedi, moi, j'assiste à un petit désordre. Permettez-moi les termes là. Parce que c'est le cas de le dire. Hein. Lui accorde la parole, dit, la division qui est prête, là c'est d'une façon générale. Mais si à notre niveau, nous sommes organisés tel que nous savons que dans un premier temps, c'est la division 1 qui va prendre la parole. Si on constate qu'au bout d'une minute, la division 1 n'est pas intervenue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invité là-bas. Dans ce cas, c'est la division 2 qui est automatiquement alignée. Et lui-même verra que nous sommes organisés. Comment vous trouvez cette idée-là? Parce que chaque samedi, j'assiste un peu à un petit désordre. Pendant que l'autre ouvre, l'autre est là, alors là c'est un prophète.
C'est la division. Quand si c'est les villes par exemple, quand tu parles de la division yin, là-bas, c'est Paul, papier là, Samuel, c'est la division 2. C'est comme si c'était un conflit de compétences. Bon, c'est pas quelque chose comme ça. Comme nous sommes des chrétiens, je préfère à ce qu'il y ait un peu d'ordre là-dessus. C'est ça ce que j'avais à vous proposer. Si nous nous organisons comme ça à partir d'aujourd'hui, même lui-même pourra voir que non, nous sommes quand même les gens bien. Voilà, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, sinon je peux demander à Saint-Barthélemy de pouvoir clôturer avec la prière. J'aimerais dire que le travail qui nous a été donné d'être les dirigeants, parce que les autres peuvent comprendre le fait d'être dirigeant, les dévaloriser. Mais c'est une grande charge. Un dirigeant, c'est une personne choisie pour guider un peuple dédié quelconque. C'est comme un capitaine de l'équipe. Il peut guider ou diriger un troupe, même voire même une légion. Il a cette grande charge-là de revoir, mes soldats sont nourris, ils font comment, qu'est-ce qu'ils doivent, comment faire pour les motiver, pour ce qu'ils se battent bien dans les champs, sur les champs de bataille. C'est parce qu'ils ont leur exigence. Deuxièmement, quand on t'appelle dirigeant, tu es appelé à marcher dans l'intégrité, dans la sainteté. Parce que par inadvertance, on peut t'appeler de venir prier pour quelqu'un. Tu iras ou tu refuseras. Vient tout à peine de commettre l'adultère, de t'enivrer. Tu iras prier pour quelqu'un. Alors tu peux aller là-bas et croiser des esprits supérieurs à toi et ils vont te frapper des sorts. Tu viendras nous dire, oh, il m'est arrivé ça, 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 alors que c'est toi qui es fautif. Là, on parlait sur les cadres de dirigeants. Et maintenant, ça, c'est pour que l'œuvre de Dieu aide de l'avant. C'est pour le deuxième point. Le travail que Dieu a accordé aux saints prophètes, c'est un grand travail. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a révélé pour annoncer cette bonne nouvelle de la sainteté ici en Bujumaï. Ça va, il y a un visionnaire, il faut un visionnaire vous dit oui, en tant que visionnaire, doit tout arranger. Une prévision. Doit avoir des prévisions. Voilà. Même Jésus-Christ de Nazareth, certains les suivaient parce qu'ils mangeaient, les autres parce qu'ils les guérissaient, les autres aussi parce qu'ils comprenaient la parole. À travers cette difficulté, plusieurs faux prophètes sont venus dans notre province. Ils ont évangélisé, dire aux gens que nous parlons la parole vraie et les gens ne croient plus à ça.
il faut que vous mushindo kubayisha bimpa ijiko achejanyo. Cela veut dire ce n'est plus facile de prêcher les gens, parler comme ça et ils croient. Nous devons nécessairement utiliser certaines méthodes pour attirer les gens vers nous. D'accord. Na bui lam chocha tuli kwa tumulo mbele sen prophète nzambi cha kumpale nzambi anji amuto ala mujente ndani jikumbana dia muji mumuhesha bwani kala umvo chijinyuma umwambi. C'est pourquoi premièrement nous allons beaucoup prier pour notre saint prophète afin qu'il comprenne ce que Dieu lui dit. Nous en